شكرا على الاستضافة، شكر تلفزيون جديد انفو، بارك الله فيكم. أنا هذا الملتقى الثاني اللي نشارك فيه بعد تاع جربة زرجيس 2017 كعضو في المكتب الدولي للملتقى. سعيد جدا نكون في هذه القافلة اللي خيرتها تاع رشيدية، لأنها عندها عدة مدلولات لي أنايا. حبيت نطلع على المخزون الثقافي والعلمي والحضاري لهذه المنطقة. سعيد جدا بوجودي. القافلة غتسير نقولوا هنا مزيان تبارك الله، من حيث التنظيم، من حيث الاستقبال، من حيث جميع المتعاملين في شتى المجالات. كذلك الإنجازات الميدانية اللي شفناها في الواقع الملموسة نشوفوا فيها نظرة بعيدة المدى. شفنا المخططات اللي صارت في المغرب من ناحية السدود، تبنات عندها 40-50 عام اليوم، وبدات اليوم تعطي الثمار تاعها على أرض الواقع الملموس. شفنا ايضا العمل تاع لا ديسنتراليزاسيون، اللامركزيه في الاداريه. وكنا الصباح في المكتب تاع الوكاله اللي هي يعني ما كانش فريده من نوعها في العالم، اللي تعمل على المستوى البيئي ما بين الواحات والانجرام منطقه اكادير. هذه فكره انها نوجدوها في المغرب العربي في بلدان افريقيا، اولى من فريده من نوعها بالنسبه للايكولوجيا، بالنسبه للعمل المستقبلي، شيء مهم جدا. موجودين هنايا في هذا الضريح، المكان تاع سيدنا مولاي علي الشريف، هو من بنات تاع المملكة المغربية. اخواننا هذه المنطقة المداليل تاعها الحضارية اننا موجودين في مفترق الطرق بين افريقيا. يعني مثلا هنا في منطقة سجل ماسة وتاريخ سجل ماسة العراقي، من هنا انطلقت القوافل الفتوحات الإسلامية بالسلوكات، ليس بالفتوحات الحربية. يعني في سلوك حضاري، في انتعاش، كان انتعاش تجاري وثقافي، وكانت علاقة امتداد ديالو حتى المغرب العربي وبلاد الأندلس. فرانا موجودين يعني في هنايا هذا العمق اليوم لازم يعيش من جديد باش نخلقوا هذه الطاقات، نجدوها ونشوفوا مشروع الطاقات المتجددة. من ناحية الطاقة الشمسية لازم يكون هناك إشعاع حضاري، هذا يرجع ونعيشه. الأعمال تاع الملتقى تاعنا، تاع الملتقى السياحة التضامنية، هذا هو المغزى الحقيقي ديالو. سجل ماسة أنا والله بالصدفة أنا خديت هذا الحجر الصغير هذا كذكرى ناخذ معايا، نطلب السماح لأنه هذا تابع للحضارة الإنسانية ككل. سجل ماسة هي مفترق الطرق بين أفريقيا، المغرب وأوروبا. سجل ماسة هي هنا كانت حضارة عميقة، حضارة ثرية، حضارة فيها تجارة الملح والذهب، وكذلك هنا كان منبع ومصدر لخروج زوايا وفقهاء في الدين وفي العلوم، وهما اللي أعطاوا للإسلام الفرصة باش يتوغل في أفريقيا. بل والتوغل كان عن طريق الحضارة وعن طريق السلوك الحضاري والراقي. كذلك من هنا كانت
التجارة الأفريقية للملح والذهب. لهذه المنطقة يعني رصيد غني جدا. كانت هنا تعايش سلمي بين الحضارات وبين الديانات. كانت وجود أيضا ديانات أخرى وشعوب مختلفة، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. فهنا هذا الشيء كان موجود، وتعايش سلمي يعني حاجة متحضرة كثير كثير كثير. ولهذا نعرف وقريت شوية على تاريخ المنطقة، فهمت باللي هذه المنطقة فيها أناس حتى رب العالمين أعطى لهم من العلم، أعطى لهم من القدرة حتى في العلوم الدقيقة والرياضيات. عرفت باللي هنا الناس من المغاربة من هذه المنطقة أعطى لهم رب العالمين من التكوين. أنا نظن هذا من الاختلاط بين الديانات والحضارات والتفتح. هذا هو الكنز الحقيقي، هو في الإنسان الموجود هنا. وهذه الأيام السعيدة اللي أنا نجوز فيها والتبادل اللقاءات العلمية والفكرية في هذه الملتقيات، الله إن شاء الله تجعلها خير علينا كل وعلى المنطقة. Alors, Alexandre Merzloff, je suis le directeur du Centre du développement durable des zones rurales qui est rattaché à l'Université agricole de Moscou. Donc, je suis aussi le président de l'Association des plus beaux villages de Russie, qui est membre associé de la Fédération des plus beaux villages de la Terre. Et en Russie, je suis aussi responsable pour l'accueil paysan. Donc, je suis déjà au deuxième FITS. Ça me plaît beaucoup. D'un côté, les gens peuvent se poser la question: qu'est-ce qu'un Russe est venu regardez ici. Donc les osaïs, ça n'existe pas en Russie, mais c'est vrai. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des conditions climatiques très sévères. Et donc la seule différence qu'ici, donc les Osaïs, c'est un endroit où la nature et les gens se cachent de la chaleur. Et nous avons des endroits avec un microclimat qui est plus bon, où la flore, la faune et les êtres humains se cachent du froid. Et c'est peut-être la seule différence, parce que les autres problèmes sont les mêmes. Et donc, pour moi, ça représente un grand intérêt de voir comment les autres essaient de les résoudre et de partager de ce qu'on fait nous, voilà, en Russie. Merci. Bon, moi c'est Ibrahim Alanga, je viens du Niger, je suis membre d'Irado. J'ai été beaucoup frappé, surtout ce jour-là, par l'Anzoa, comme l'on dit, qui est unique au monde. Et à travers les explications qu'on nous a données, c'est un exemple qui peut être reflété dans plusieurs pays et qui peut être vraiment beaucoup économique pour les citoyens. Et aussi il y a Sigil Massa. Aussi, toujours on entend parler dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir de là où passaient nos grands-parents. Et c'est une joie immense pour moi. Il y a aussi les Hatara. Pour nous, il y a une sorte d'exordo, mais pas de ce système. Quand j'entends toujours, j'ai pensé voir un chameau ou bien quelque chose tirer l'eau. Chez nous, c'est de cette façon, mais ici, c'est vraiment plus simple et très joli à faire. Merci. Et bonjour, voilà, je suis Sébastien. Moi, je viens de France, de Marseille exactement. Et je découvre le FITS. Et je découvre la région aussi de Rachidia et bientôt de Ouarzazate demain. Et je trouve ça très beau déjà. En tant que c'est moi ma vision de touriste pur et dur, c'est très 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 beau. Ensuite, j'apprends beaucoup sur le tourisme solidaire, donc c'est très utile. Moi, je travaille dans un milieu qui a une vision assez éloignée du tourisme, parce que je travaille beaucoup sur les problématiques du changement climatique. Mais évidemment, tout est lié. Les khetra qu'on est en train de voir ici, c'est forcément lié parce que c'est l'utilisation la plus efficiente des ressources naturelles, l'eau en l'occurrence.
dans un contexte qui bouge, dans un contexte où on s'attend à une montée de température, à avoir plus de sécheresse. Ça va être ce savoir-faire, il est ultime, il est nécessaire. Donc c'est ce procédé qu'est le FITS en termes d'échange, c'est nécessaire. Voilà. Prête à monter pour la première fois de ma vie sur un chameau. Je suis assez ému. Je suis content, donc je suis toujours content là depuis 2 jours que je suis là de pouvoir apprécier le savoir-faire des gens du coin. En termes de tourisme solidaire, j'ai beaucoup appris. Comme je l'avais aussi dit tout à l'heure, donc moi je travaille surtout dans le domaine du changement climatique. Depuis tout à l'heure on m'appelle le changement climatique parce que dès qu'on parle de changement climatique pendant la rencontre, on me personnifie. Donc j'espère être moins chaud que le changement climatique et faire en sorte que lui il se calme un peu et qu'il permette à tout le monde de pouvoir continuer à vivre avec moins de difficultés liées à l'eau ou autre. Oui, bonjour, Charles Bélanger de l'Organisation internationale du tourisme social. Donc, les visites qu'on a fait aujourd'hui nous démontrent que la région ici est riche en éléments naturels et culturels. La combinaison de ces 2 volets, culture-nature, peut constituer un produit touristique intéressant pour une clientèle qui cherche un produit diversifié. Et je crois que c'est important que la région trouve le bon moyen de valoriser ses atouts culturels, naturels, auprès de visiteurs qui recherchent l'authenticité des gens, l'authenticité du territoire et surtout de s'assurer que les retombées économiques, sociales et environnementales soient positives pour la région. Donc je crois que ici une véritable carte à jouer pour la région pour se démarquer d'autres endroits et faire en sorte que ce tourisme soit un tourisme authentique, à valeur humaine et à valeur ajoutée pour les populations locales. Merci.